إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعزم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعزيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم أعظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات الذي جعل اليوم عيدا لعباده المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي باسمه نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله المؤيد بأفضل المعجزات والآيات قدوتنا في القيام بأداء جملة التكليفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه الذي كانت حياته بالخيرات عامرات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لنفوز بسعادة الأبد في الجنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa mendorong untuk lebih giat lagi kita mengerjakan taat ibadah kepadanya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat taufik dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di dalam mushola Al-Manar ini dalam rangka pelaksanaan salat Idul Fitri di hari yang penuh dengan barakah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, keluarga dan seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang mulia dan kegembiraan yang sangat sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah memperoleh kemenangan dalam berperang. Musuh kita di sini bukanlah orang-orang yang memusuhi Islam, bukan pula iblis dan syaitan, melainkan hawa nafsu yang berada dalam diri kita sendiri. Nafsu hanya bisa ditundukkan dengan berpuasa, dan pada hari ini adalah hari kemenangan bagi seluruh umat Islam yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh atas dasar iman wa ihtisaban yang kemudian melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah 1 Syawal. Ramadan telah berlalu. Apakah sudah cukup Ramadan kemarin membuat cahaya ilahi makin bersinar dalam hati kita atau belum? Sungguh beruntung orang-orang yang mampu memanfaatkan momentum Ramadan kemarin untuk fokus menghiasi batinnya dengan ketaatan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat cahaya kembali makin bersinar terang dalam hatinya, yang kemudian memancarkan cahaya ketakwaan yang sejalan dengan tujuan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa permintaan orang yang telah dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang pertama, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna dhalimun. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kata orang-orang yang dicampakkan dalam neraka, keluarkan kami dalam neraka ini ya Allah. Sungguh jika kami dikeluarkan, kami akan mengerjakan taat ibadah kepadamu. Kami tidak akan meninggalkan lagi sholat. Kami akan mengerjakan puasa sebulan penuh. Tapi apa kata Allah? Qala sawfiha wa la tukadzimun. Tinggallah kau tetap dalam neraka, jangan nanti selama-lamanya, dan jangan lagi kau meminta kepada. Yang kedua, mereka meminta kepada malaikat Malik radhiyallahu anhu. Wanada ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, kau mintakan kepada Tuhanmu, mintakan kepada Tuhan agar kami binasakan saya dari neraka ini, supaya kami tidak lagi merasakan siksa yang pedih. Apa kata malaikat? Qala innakum makithun. Sungguh kau akan tetap tinggal dalam neraka ini selama-lamanya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Sungguh dulu waktu kalian hidup, kebenaran telah disampaikan kepada kalian, namun kalian benci kepada kebenaran tersebut. Yang ketiga, orang-orang ahli neraka meminta lagi kepada seluruh penjaga yang ada di dalam neraka. Mereka mengatakan, qala alladziina fin naari khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Wahai malaikat, mintakan kepada Allah supaya neraka ini tidak dirasakan satu hari di bulan Idul Adha, di bulan Idul Fitri ini, supaya kami tidak lagi merasakan sakitnya siksa di dalam neraka ini. Apa kata malaikat? Apakah dulu tidak datang Rasul-Rasul kepadamu untuk menyampaikan kebenaran? Apakah Rasul-Rasul tidak menyampaikan ini yang tahu, ini yang batil, ini kerjakan perintah Allah, ini tinggalkan larangan? Mereka mengatakan, bala, sungguh telah datang kepada kami peringatan-peringatan tersebut. Qalu tad'u wa ma du'a'u lil kafirina illa fi dhalal. Kata malaikat, minta sendiri kepada Allah, sungguh permintaan itu akan sia-sia. Yang keempat, mereka meminta kepada penduduk surga. Wa nada ashabul jannah an afidu 'alaina min al-ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, mintakan kami. Wahai penduduk surga, berilah kami seteguk air yang ada di dalam surga, atau apapun kenikmatan yang diberikan Allah yang ada dalam surga itu. Apa kata penghuni surga? Qalu inna Allah harramahu 'alal kafirin. Sungguh kenikmatan surga ini telah diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada kemarin di bulan Ramadan. Ramadan dibagi tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama awalnya adalah rahmat. 10 hari pertama adalah rahmat Allah. 10 hari yang kedua adalah ampunan, dan 10 hari yang ketiga adalah hikmah minan nar, pembebasan dari api neraka.
Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan kemarin. Setiap harinya Allah membebaskan 1 juta penduduk neraka itu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Selama ada iman di dalam hatinya. Setiap hari 1 juta, setiap hari 1 juta. Dan di malam Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan seluruh hitungan dari pertama malam Ramadan sampai terakhir Ramadan. Maka beruntunglah mereka yang mempunyai keluarga yang hidup memintakan ampun kepada Allah sehingga mereka terpilih sebagai orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedatangan Ramadan kemarin adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena Ramadan adalah, kata Allah, Ramadan itu untukku dan kamu yang akan membalas pahala Ramadan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sehari saja dia berpuasa meninggal dunia, puasanya bukan mengharap ampunan dan ridha dari Allah, maka dia sudah terlepas dari siksa neraka. Ampunan Allah ada dalam hidup. Oleh karena itu, berakhirnya Ramadan kemarin dan diawalinya hari ini dengan salat Idul Fitri serta diteruskan nanti dengan silaturahmi dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan kita dikembalikan oleh Allah ke dalam fitrah suci bersih dari dosa dan maksiat, dan semoga kita dipelihara oleh Allah dari segala dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan-Nya. Dan kita semua juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكسر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعمه الذي خلق وصور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي القديم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن كل الصحابة والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع بلاد المسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم بلغ شمله وفرق جمعه، اللهم اقلل أعداده، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم أرسل العذاب إليه، اللهم اخرجهم عن دائر الحزب واصرفهم من دائر الجهال وغل عندهم وارجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمان. اللهم مزقه الكرب الممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك وأحبابك على أعدائك، ودمر أعداءنا وأعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل